Die gemeinsame Agrarpolitik ist, glaube ich, vor 30 Jahren schon falsch abgebogen. Y no es normal comprar una fruta a 10 céntimos y verla en el supermercado a 3 euros. Es que no es viable. Wir möchten den Beruf wieder schön machen. Wir möchten, dass es wieder allen Landwirten Spaß macht, Bauern zu sein. Cet hiver, on a vu au niveau européen qu'il y a eu de grosses manifestations d'agriculteurs, chacun un petit peu avec des problématiques différentes. Je trouve que c'est ultra compliqué à expliquer. Moi, je suis Tiffaine et j'ai repris il y a quelques années avec mon frère Eric la ferme familiale en fait. Dans la décision aussi, on a dû un peu impliquer nos parents qui n'ont pas forcément compris en fait au départ notre choix. Mon père, il nous a payé des études, nos parents nous ont payé des études pour ne pas faire ce métier-là en fait. Ce qu'on peut percevoir, nous, à notre échelle, c'est que nous, on fait des efforts pour produire d'une certaine manière et qu'à côté de ça, on peut avoir des produits d'importation qui arrivent moins chers, qui ne valorisent pas le travail local avec les contraintes locales. Et c'est vrai que c'est une sorte de concurrence déloyale sur notre type de culture. Y luego está la parte política que quiere arreglar esto. Pero hay unas congruencias muy grandes. A medida que las multinacionales entran en juego en este puzzle, nos van a tapar a los agricultores y si hay beneficios de ventas de fruta y tal, se las quedan las grandes empresas. Yes, the corner grocery has really grown up. Shoppers enter the supermarket on one side, while on the other, a steady stream of products is delivered on a tight schedule. These products come from farms and ranches despite distance and season. Supermarktketten regieren unser Lebensmittelsystem, haben Macht über LandwirtInnen und können Preise diktieren und werden zu den reichsten Familien unserer Welt. Siempre he tenido la inquietud de poder ayudar a mi padre, que he visto cómo ha sufrido distintas situaciones de sequías o de malas cosechas o de precio muy bajo de su producto. Es muy complicado llevar a cabo tu trabajo sin saber qué vas a cobrar. A la gente le gusta una estabilidad, a la gente le gusta saber que va a poder invertir, le gusta tener mejoras, pero si tú cuando llega el momento dices, vale, pero es que el año que viene a lo mejor mi fruta me la pagan a 30 céntimos, ¿qué haces? Es que no puedes exigirle al agricultor todo el año y cuando llega el momento de recolección hacerle la zancadilla. Y no es normal comprar una fruta a 10 céntimos y verla en el supermercado a 3 euros. Es que no es viable. Der Otto-Normallandwirt ist bestimmt 25% seiner Arbeitszeit mit Dokumentation und Verwaltung beschäftigt. Die Bodenproben, die ich für die Behörden brauche, die schmeiße ich hinterher in den Müll. Also die wollen wissen, was an Stickstoff, Phosphor und Kalium bei mir am Boden ist. Ich möchte wissen, in welchem Verhältnis verschiedene Nährstoffe zueinander im Boden sind, um zu schauen, wie gesund ist der Boden. Wenn mir diese Daten nichts nützen, dann ist es doch verballerte Zeit. Und wir haben so viele Probleme, die wir mit dieser Zeit angehen können. Los árboles están descansados de fruta. O sea que sí, porque el año pasado no hubo nada y este año igual. Toda la infraestructura que tenemos que crear o todas las inversiones que tenemos que hacer, las estamos haciendo de forma muy particular y no queremos dinero, no queremos que Europa nos dé subvenciones. Queremos que nuestro producto valga a un precio justo y con eso ganar dinero.
Tú tienes que cobrar por vender tu producto. Yo te voy a dar herramientas para que tú vendas tu producto y tu dinero lo coges tú, no te lo da nadie. Buscar fórmulas para vender directamente al agricultor, saltándose todos esos intermediarios y todos esos multinacionales que nos están tapando y no, ellos les da igual el campo. A mí no, porque aunque no sea rentable, todavía ocurre que hay fincas que no son rentables y seguimos cuidándolas porque era de mi abuelo. Una multinacional no tiene esa sensibilidad. Ce créneau-là de petites exploitations, peut-être avec plein de cultures différentes, etc. Puisque politiquement, ça pèse pas, on a du mal à voir qu'est-ce que ça apporte. Alors c'est clair, ça apporte pas tant d'euros à l'export, mais par contre, ça apporte au niveau social, local, au tissu économique et social local. Ce qu'on constate, c'est que depuis, plus ça avance d'année en année, les oignons sont récoltés de plus en plus tôt. Certainement lié au réchauffement climatique. Lorsqu'on était petit, plus jeune, ils se ramassaient vers la mi-septembre. Et désormais, pour la fin août, le 25 août, les oignons sont ramassés. La plante mûrit beaucoup plus rapidement et donc du coup son cycle se raccourcit puisqu'on les plante tous les ans à la même époque, courant mars, mais la récolte avance d'année en année. Today, agriculture is going far beyond nature to produce new miracles for an even better, more abundant life. Para mí, de forma general, tenemos una creencia muy errónea de que tenemos una agricultura moderna. Esa agricultura moderna es tratamientos químicos, creemos que son la varita mágica, la solución. I'm the daredevil who battles the bugs and the blights, the weeds and viruses. Esa solución, hay mucho agricultor que se está dando cuenta, no sabe por qué, pero se está dando cuenta que ya no es rentable, porque ha matado toda la biodiversidad. Then we began to realize that maybe we hadn't been doing such a good job of farming after all. We hadn't been taking good care of our land. Al final, si pierde fauna, pierde flora, estamos perdiendo salud. Directamente estamos haciendo que el cambio climático sea más real, que sea todo más rápido y al final a ti te parece que no, pero todas estas cosas están haciendo que esté aumentando la temperatura en verano o que esté lloviendo menos. And a lot of us were getting poorer pretty fast, what with low prices and sick land. You can't make a living out of gullies. Die Investitionen bzw. die Ausgaben sind es in diesem Fall vielmehr aktuell, die wir haben, um unsere Flächen so aufzuwerten, entsprechen nicht dem Subventionsausgleich, den wir von der Gesellschaft bekommen. Wir müssen sehr, sehr stark ins Risiko gehen, um diese Ökosysteme zu etablieren und leisten Pionierarbeit, die so nicht in dem Maße honoriert wird, als dass wir sagen können, wir schaffen uns damit sogar ein Einkommen. Ganz im Gegenteil. Meine Überzeugung ist, dass ich mit diesen Ökosystemen in 20 Jahren vielleicht der Einzige bin, der hier überhaupt noch was erntet. Weil diese Extremwettersituationen das Wirtschaften mit unseren Naturkomplexen deutlich schwieriger machen werden. Mi manera de hacer agricultura te deja el suelo de esta manera. La manera tradicional te lo deja hecho polvo.
esto no es bueno ni para ti ni para mí. Dans le sol sec que vient de nous montrer Paco, il est quasi impossible de cultiver de bons produits sans utiliser de fertilisants chimiques. Ici, on travaille à maintenir un sol sain, ce qui nous permet de produire de délicieux fruits et légumes. Aber das aktuelle System unterstützt nur Landwirtschaft, die im großen Stil und gegen die Natur arbeitet. Für regenerative Landwirtschaft, die uns alle schützt, gibt es kaum Subventionen. Und für das wenige Geld muss ich trotzdem noch den ganzen Papierkram machen. And I mean, I'm German, we like our paperwork, but this shit's crazy. Y luego está esto, que es lo que me pagan a mí por un kilo de limones. Y esto, que es lo que puedes llegar a pagar tú por ese mismo kilo. ¿Quién se lleva el resto? El intermediario. Et puis, j'aime bien savoir où partent mes produits, qui sont le résultat d'un travail dont je suis fière. Merci Tiffaine, bonne journée, à demain. À demain! Moi, j'ai le retour que je mérite et eux, ils ont la qualité qu'ils méritent. Sin rodeos. Las subvenciones agrícolas están pensadas para mantener la cadena de suministro fallida que tenemos, en lugar de apoyar la revolución que necesitamos. En general, el problema está en querer imponer un cambio sin dar una solución a ese cambio al agricultor. Pero yo necesito un soporte que, por ejemplo, nos hemos buscado María y yo, como es crowdfarming. Crowdfarming bietet den Landwirtinnen eine Direktvermarktungsplattform, ein Fenster, wo sie über ihre lokalen Grenzen hinaus interessierte Konsumenten, Konsumentinnen, unsere Crowdfarmer, die Bio-Lebensmittel beziehen wollen, direkt erreichen können. Wow. Wir kümmern uns dabei eben um viele Sachen, die man als Landwirt für die Direktvermarktung braucht, aber wo nicht jeder Landwirt, nicht jede Landwirtin immer im Alltag die Zeit für hat. Denn Crowdfarming ist ja von Landwirtinnen gebaut, geschaffen und erdacht für Landwirte. Das heißt, quasi die Personen, die genau das Problem kannten, haben dann auch eine Lösung geschaffen. Wir glauben ganz fest daran, dass die regenerative Landwirtschaft einer der Wege ist, die uns fit für die Zukunft machen. Also ein Weg ist, um auch in Zeiten des Klimawandels weiter bestehen zu können mit der Landwirtschaft und die Menschen ernähren zu können, dass es da eine ganz wichtige Lösung ist. Und darum haben wir das Programm Regenerative Landwirtschaft bei Crowdfarming ins Leben gerufen. Die regenerative Landwirtschaft ist eher als eine Art Prozess zu begreifen. Regeneration ist systemisch, also wir müssen systemübergreifend denken und letztendlich ist Regeneration ergebnisorientiert. Wir haben nicht einen Status quo, der irgendwann aufgesetzt wurde und ist, wie er ist, sondern wir haben im besten Fall eine Veränderung des Mindsets, sodass die Regeneration als Weg begriffen werden kann, auf den man sich als Landwirt, Landwirtin oder Ökosystemwirtinnen begibt und stetig nach mehr Nachhaltigkeit im Betriebsorganismus strebt. Das ist, denke ich, das Ziel der regenerativen Landwirtschaft. So kommen dann Methoden und Instrumente zustande, die bekannt sind dafür, Ökosysteme, aber auch Menschen zu regenerieren. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den Mensch mit in das System zu integrieren und zu sagen, wenn man sich selber kaputt macht mit dem, was man macht, dann ist das nicht sonderlich regenerativ. Je pense que c'est très spécifique à chaque exploitation. Par exemple, ici, la parcelle sur laquelle on est, elle avait été nourrie avec du goémon, directement de la mer. Pour moi, c'est ça la base, déjà, avoir un sol dynamique, qu'on nourrit naturellement. Et si le sol est dynamique, les plantes ensuite vont bien pousser, quoi. Donc c'est des choses comme ça. Travailler de manière intelligente pour faire en sorte que la plante produise bien, que nous aussi, ce soit intéressant pour nous au niveau
temps de travail, au niveau facilité de récolte, etc. En este momento, tanto María como yo estamos en proceso de regeneración, ¿vale? Nosotros llevamos año y medio, creo que todavía no llevamos 2 años con este proyecto. Crowfarming ha apostado muy fuerte, un equipo de personas, han buscado profesionales externos, han pedido consejo a nosotros mismos, hemos tenido innumerables reuniones con agricultores de farmers de crowfarming de todas partes, con técnicos. Hemos venido a evaluar situaciones en campo. Wir haben keinen Grundsatz, nach dem wir uns richten müssen, sondern wir haben eine Veränderung, die wir messen und kommunizieren wollen. Das, was wir hier jetzt betrachten, sind moderne Agroforstsysteme. Also Bäume, die wir mit ganz gezielter Planung an ihre Plätze gesetzt haben, um weiterhin mit unseren landwirtschaftlichen Maschinen arbeiten zu können. Und ja, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, das zu messen. Warten wir ab. Zum einen kann man Biodiversitätsmessungen anstellen, man kann Bodenproben nehmen und gucken, ob sich der Humusgehalt verbessert. Das ist Parabraunerde mit einer Pseudoverblärung. Regenerative Praktiken anzuwenden, reicht ja nicht nur. Man muss ja auch schauen, wie viel bringt mir das jetzt, was gewinne ich dazu, und manchmal muss man sie auch einmal noch mal ein bisschen anpassen, genauer zuschneiden. Manche Sachen kann man sich dann vielleicht auch nach einer Weile wieder sparen oder ein bisschen umorientieren, und dazu unterstützen wir die Betriebe eben dadurch, dass wir einmal im Jahr diese Messungen durchführen, direkt vor Ort. You see that there is a crack and that you can break. So, 1, 2, 3, 4. And I keep track of the measurement I am doing. If Felix gets his result and he's not happy about it, we can tell him, yeah, Send the proof. That's why. Esos parámetros son los que van a indicar que mi agricultura regenerativa está consiguiendo objetivos, porque que no solo sea objetivo de que yo diga, está más bonita mi finca, bueno, pero hay que contrastarlo con datos técnicos, y esos datos técnicos son esos análisis que Crowfarming está pagando y está haciendo para poder demostrarlo. Nur so kann man dann ja feststellen, bringt das gerade was? Auch um Greenwashing so vorzubeugen. Ne? Man kann ja nicht einfach nur sagen, dass man irgendeine regenerative Praktik anwendet, sondern sie soll ja auch was bringen. Also wir wollen ja wirklich den Humusgehalt im Boden erhöhen. Wir wollen wirklich Wasserkreisläufe effizienter gestalten. Wir wollen wirklich die Artenvielfalt erhöhen und das uns nicht nur auf die Fahne schreiben. In der traditionellen Lebensmittellieferkette, die wird ja eigentlich von wenigen großen Mächten regiert, und da herrscht meistens eine Preisdiktatur. Und wenn man da nicht mitspielt, ist man ganz schnell raus als Produzent. Den Spieß wollten wir auf jeden Fall umdrehen bei Crowdfarming, und bei Crowdfarming haben die Landwirtinnen Mitspracherecht beim Preis. Das ist eine gemeinsame Preisfindung. Bruselas nos obliga a mejorar nuestra agricultura o hacer cambios drásticos en nuestra forma de trabajar, que nos puede mermar producciones o nos puede cambiar nuestra forma de trabajar, necesitamos inversiones. Eso tiene que ir aparejado con un proyecto muy sólido de apoyo para que podamos vender nuestra fruta a buen precio y al cliente final le llegue calidad y un precio también razonable. A partir de ahí todo es posible. Porque yo mismo voy a invertir, no tiene que venir Europa a darme dinero para invertir, lo voy a invertir yo, y eso es lo mejor. Crowfarming al final es una ventana abierta entre el agricultor y el consumidor. A nosotros nos ayuda porque nosotros vamos teniendo adopciones de árboles o incluso compra de caja suelta durante todo el año. Entonces nosotros, por ejemplo, en enero ya podemos saber, pues ya tengo tantos kilos vendidos.
pues entonces a mí eso me da una seguridad. Y sabes que todavía te queda un montón de tiempo hasta que llegue la época de recolección. Al final es eso, te da seguridad. Y cuando ya llevas más de un año, ya muchos clientes ya los tienes. Entonces es abrir el nuevo año y ya tienes a lo mejor media cosecha vendida. Surtout, on peut expliquer en fait. Une année où voilà, où il y a un peu de sécheresse, et ben on va expliquer, les oignons seront plus petits. Au contraire, une année où il y a eu beaucoup de pluie, le calibre peut être un peu plus fort, les oignons un peu plus gros. Et ben on va l'expliquer aussi et les gens le comprennent en fait. C'est beaucoup moins, on a moins cette contrainte de normes qu'en supermarché, voilà, ou que quand on vend avec vraiment des professionnels. Hola a todos. Bueno, hoy quería deciros que ya queda muy poquito para que los mangos estén listos. Quería enseñaros más o menos cómo están. Que bueno, aquí podéis ver, les falta un poquito de color. Ya están empezando a sacar los hombros, o sea que eso significa que ya mismo están perfectos para recolectarlos. Y nada, eso en unas 3 semanitas podéis tener. Thank you for coming. And now you're gonna see the mango. Yeah. I'm really active on social media. I have like a large food community and I wanted to see the fruit on the tree and I was searching and I think I found you on Instagram. So I was like, okay, let's send a message and see what happens. And you replied and we got in contact and we organized my first visit. So it was super nice to see the actual fruit and hearing you talk about what you do, how you work with this and everything. It was really exciting. My new cookbook, I forgot it. Maybe we can drop it off before Tuesday. Okay, perfect. Yeah, I brought one for you. It's in Swedish, but it's a lot of photos. No, you can but check. it's amazing, really, thank you. I just forgot it. But I realized it's a lot of work that goes into it. And also just the situation with the climate and the sun and the rain and the water, how that's been like a struggle for you and how you work with that in creative ways. Costaban las cosas, no cuestan. ¿Te está gustando mi finca o no? Me está encantando. Me estoy enterando de muchas cosas nuevas. A mí mismo me sorprende, te lo puedo decir, que me sorprende andar por ahí, encima de la hierba, con hierba verde en verano, y riego poco, María. No necesito regar tanto. ¿Cada cuándo estás regando? Te digo que llevo una semana le he cortado el agua, porque quiero terminar de llenar la balsa. Y digo, le voy a cortar el agua. No hay fruta, ¿para qué va a echar? No, es que no hace falta. Es que no hace falta, que el mango está gordo de más. Ya está gordo. Entonces, he parado una semana de regar, pero fíjate, aquí hay hierba verde donde no cae agua. Es decir, ¿eso por qué es? Eso porque, mira, esta capa de... Fíjate, aquí hay capa de hierba reciente, pero hay, como ya llevamos tiempo, si se busca aquí debajo, hay capa más de materia orgánica del año pasado. Del otro, ya llevamos 3 o 4 años y eso al final aguanta la humedad en el suelo y nos está ayudando a eso, pues esta semana no riego. Also hier oben sehen wir. Ja, das sind die, genau. Ich glaube schon, dass wir mit unserem Programm der regenerativen Landwirtschaft die Landwirtinnen natürlich dafür bestmöglichst wappnen, für die Zukunft resilienter, widerstandsfähiger aufgestellt zu sein. Und dass man da dann auch in extremen Jahren, in wirklich schwierigen Jahren, die sonst ein wirtschaftliches Aus bedeuten könnten, dass man durch regenerative Landwirtschaft einfach robuster ist. Und ich glaube, das ist so auch unser Weg, wie wir die Betriebe aktiv darunter unterstützen. Es macht natürlich auch ganz viel Spaß. Also man sieht dann so tolle Betriebe wie hier, die einen selber inspirieren, mit denen man zusammenarbeiten kann. Wir haben Veranstaltungen für die Landwirtinnen organisiert, Workshops, Seminare, Communities geschaffen, die sind jetzt auch unter sich vernetzt über so Foren und WhatsApp, sodass da einfach ein reger Austausch besteht. Das hilft ja auch. Manchmal braucht man gar nicht ein Fachwissen oder irgendein Buch, manchmal braucht man so den Ratschlag von einem anderen Praktikerin, die das Ganze schon mal erlebt haben und dann einfach innerhalb von 3 Stunden per WhatsApp oder per Fotoaustausch da sofort irgendwie Hilfe leisten können. Hemos visto que mi finca está llena de hierba verde, nada normal en un mes de agosto en Málaga.
eso lo está provocando esta agricultura. Eso provocará que cuando vengan las primeras lluvias en mi finca no hay escorrentía. Al no haber escorrentía se quedará el agua en la montaña. Al quedarse el agua en la montaña, la población de la costa pues tendrá agua para verano. Y al final, si mi finca es rentable, la de mi vecino también, cultivaremos la finca, estaría la finca cuidada. Evitamos incendios, que es un problema muy grave a nivel mundial ahora mismo, los incendios. Et que il faut toujours se rappeler quelle est l'importance pour nous au quotidien. Est-ce que c'est se nourrir? Est-ce que c'est avoir un beau téléphone? Est-ce que c'est peut-être remettre des priorités, remettre de l'ordre dans les priorités? Siempre he creído que esto era posible desde pequeño, pero sí es cierto que el campo es duro. El campo es complejo para poder vivir de él y yo he necesitado siempre un empuje para decir, venga, vamos a hacerlo. Ese empuje me lo dio crowdfarming. Me lo dio crowdfarming, que era una opción para poder hacer un cambio y que tuviera una retroalimentación. Porque sí, yo hago agricultura ecológica, pero no tengo retroalimentación, no me puedo sustentar, entonces realmente la supervivencia es totalmente necesaria. ¿Qué le diríais a agricultores que ven este documental y ahora les ha picado la curiosidad? Que empiecen poco a poco, porque de verdad que estoy prácticamente al 100% segura de que no se van a arrepentir. Porque al final también el futuro nos va a llevar a esto. Así que si se van adelantando ahora, yo creo que ganan. Nous, ce qu'on peut constater, c'est qu'on fait les choses différemment de nos parents. Je pense que les jeunes, ils apportent aussi une manière de communiquer, chose que n'avaient pas nos parents. Enfin voilà, nous on a à cœur de montrer, de promouvoir un peu cette agriculture, ouais, vraiment de faire un peu les choses, des choses différentes. Nos encontramos en una calle sin salida. Ese camino sin salida hay que andar hacia atrás y buscar otro. Ese otro es este tipo de agriculturas, en donde te ahorras dinero en comprar productos químicos, en donde te ahorras mucho dinero, ¿verdad? Que por otro lado te puedes ahorrar por hacer ese cambio, pero en general es otro camino, que puede que sea sin salida, pero el otro sabemos que no tiene. Ich bin überzeugt, dass die regenerative Landwirtschaft alle Probleme lösen wird. Regenerative Ökosysteme oder regenerierte Ökosysteme, wenn man das jetzt mal weiterdenkt oder zu Ende denkt, sag ich mal, sind gesund. Und aus gesunden Ökosystemen kommen Nahrungsmittel heraus, die einen Nährwert haben, den man sich aktuell nicht vorstellen kann. Warst du schnell genug? Auf der anderen Seite ist das sinnstiftend wie nichts anderes. Wir schaffen uns Ökosysteme, in denen wir uns wohlfühlen. Wir schaffen uns Tierwohl, wodurch unsere Arbeit wieder schöner wird. Wir schaffen uns glückliche Menschen, die uns mit einem strahlenden Gesicht erzeugen, wie toll unsere Produkte sind. Das wünsche ich jedem Landwirt, jeder Landwirtin, die Lebensmittel erzeugen. On peut pas être partout, alors... Adelante. Yeah. Now it's good. Yeah, yeah. Oh, okay. Casi arrancamos la parcela de cebolla. One for you.
pas étonné, hein. Véndelo por fuera. Ué. Und so haben wir dann hier unser Regenerationsresultat. Ei! Wenn wir Naturschutz und Landwirtschaft wieder zusammendenken, uns Ökosysteme vorstellen und schaffen, die sowohl Lebensmittel produzieren als auch Naturschutz und Biodiversität betreiben. Ah! Excuse me. I'm working here.